سلام دوستان، امیدوارم که حال همه شما خوب باشد. خب خوش آمده به کانال توجیه اکادمیا. در این درس یک فعل دیگر مهم را در زبان روسی با هم میبینیم. خب فعل امروزه ما این делать میباشد، یعنی کردن، یک کار را انجام دادن. خب که این فعل را ما بسیار در زبان روسی استفاده میکنیم، چگونه که شما میدونید делаю, делаешь, буду делать, делал, کردم و غیره. خب این فعل بسیار در زمان آینده نیز استفاده میشود. خب با هم همش زماناش در این درس میآموزیم و فکر نظر خودتون را نویسید و فعلایی که براتون مشکل است همین خود از کامنتر نویسید، ما حتما ویدیو میکنیم. خب بیایید شروع میکنیم. در جانشین ها و زمانی حاضره. زمانی حاضره ده میگوییم که اگر یک کار کرده ایستاده باشم، مثلا یا делаю من انجام میدم یا که من انجام داده ایستادم. Ты делаешь, تو انجام میدهی، یعنی تو انجام داده ایستاده. Он делает, او انجام میدهد. Она делает, وی انجام میدهد. Мы делаем, ما انجام میدهیم. Вы делаете, شما انجام میدهید. Они делают, آنها انجام میدهند. خب برای این کاری کردن، یعنی делаю من انجام نمیدهم، Ты не делаешь, تو انجام نمیدهی. On не делает, او انجام نمیدهد، او پسر انجام نمیدهد. ما در درسی پیش رادها را آموختیم، یعنی جنسیت ها در زبان روسی که آن پسر میشود، انا دختر ژنسکی راد. Она не делает, وی دختر نمیکند، انجام نمیدهد. Мы не делаем, ما انجام نمیدهیم. Вы не делаете, شما انجام نمیدهید. Они не делают, آنها انجام نمیدهند. خب دوستان برای امری کردن، خب اگر برای یک نفر روبروی من باشد یا که همون دوستمون باشد یا اینکه همون کارگر و مشتاق فرمان دهیم یا اینکه خواهش کنیم، برای مثال делай میگیم، делай بکن، انجام بده یک شخصی روبرویمون را. برای مثال در اینجا делай то, что я говорю тебе, یعنی انجام بده چیزی را که من برایت میگویم. یا اینکه делайте شکلی جمع باشند یا اینکه از ما کلام باشد به خاطر احترام کردن. برای مثال делайте то, что я говорю вам. خب دوستان برای شما اینجاش به فکر فرماشید این делайте این را بسیار استفاده میکنیم، حتما از یاد کنید. خب بیاید اکنون میبینیم مثال هاشا در زمانی حاضره. Я больше не делаю такую работу. من دیگر این خیلی کار نمیکنم. Я делаю это хорошо. من این را خوب انجام میدهم. Ты все делаешь правильно. تو همه چیز را درست کرده ایستاده‌ای. Ты все делаешь правильно. Мне не нравится то, что он делает. من کاری که او انجام میدهد، کاری که او انجام داده است دوست نمیدارم. Мне не нравится то, что он делает. Она не делает это. وی این را نمیکند، یعنی وی دختر نه. Мы делаем все, что можем. ما انجام میدهیم چیزی که از دستمون میآید یا اینکه چیزی که ما میتوانیم. Мы делаем все, что можем. Слушайте, вы делаете большую ошибку. گوش کنید، شما خطاگی بزرگ کرده ایستاده‌اید. Слушайте, вы делаете большую ошибку. Мы знаем, что они делают. ما میدونیم که آنها چی کار میکنند یا اینکه چی کار کرده ایستادند. Мы знаем, что они делают. خب در زمانی گذشته دوستان، خب اگر پسر باشه میگوییم چی؟ یا делал، زمانی گذشته ده کرده بوده. یا делал. اگر دختر باشم چی؟ یا делала، من کردم. Ты делал، اگر که تو پسر باشی ты делал، اگر که دختر باشی ты делала، تو کردی. خب دیگر اینجاش on делал، on پسر کرد. Она делала، وی دختر کرد. Мы делали، ما کردیم. انجام دادیم. Ви делали، شما کردید، شما انجام دادید یکم کارو.
انی دلالی. آنها کردند. خب این کارش کردنش که یگان مشکلی نداره دوستان. یعنی دلال من نکردم. اگر دختر باشم یعنی دلالا. تینه دلال پسر باشی. دختر باشی تینه دلالا. آن ندلال او پسر نکرد. انا ندلالا. می ندلالی. وی ندلالی. انی ندلالی. خب دوستان мисолҳош яъне делал это сотни раз. ман инро садҳо мартиба кардам. Я делал это сотни раз. Ты знаешь, что я этого не делала? Ту медонӣ ки ман инро накардам. Ты знаешь, что я этого не делала? Ту медонӣ ки ман ин корро накардам. Я знаю, почему он делал это. ман медонам ки чаро ӯ ин корро кардааст. Я знаю, почему он делал это. Я не знаю, почему она делала это. ман намедонам ки чаро ӯ ин корро кардааст. Она вай духтар мешавад. Я не знаю, почему она делала это. Мы делали это с радостью. мо инро бо хурсандӣ анҷом додем. Мы делали это с радостью. Что вы делали вчера ночью? Шумо шаби гузашта чӣ кор кардед? Поверьте, что они делали это вчера. бовар кунед ки онҳо дирӯз инро карданд. Поверьте, что они делали это вчера. хоб дар замони оянда. Я буду делать. ман хоҳам кард. Ты будешь делать. Ту хоҳӣ кард. Он будет делать. ӯ хоҳад кард. ӯ писар хоҳад кард. Она будет делать. вай духтар хоҳад кард. яъне замони оянда якчанд рӯз пас ё ин ки як соат пас масалан муҳим нест. яъне оянда. Ви будете делать. шумо хоҳед кард. они будут делать. خب برای این کاری کردنش هم دوستان یگان مشکلی نیست. Я не буду делать. من نخواهم کرد. Ты не будешь делать. تو نخواهی کرد. Он не будет делать. او نخواهد کرد. و او پسر نخواهد کرد. Она не будет делать. و دختر نخواهد کرد. Мы не будем делать. Вы не будете делать. Они не будут делать. خب بیاید مثال‌ها رو ببینیم. Говорите мне, что нужно. Я буду делать. و من بگوید که به شما چی لازم است و من خواهم کرد. Говорите мне, что нужно. Я буду делать. Так, что ты будешь делать? خب تو چی کار خواهی کرد؟ Ты будешь делать. یعنی شخص دوم زمانی آینده. Так, что ты будешь делать? خب تو چی کار خواهی کرد؟ Мы знаем, что он будет делать. ما میدونیم که او چی کار خواهد کرد. Мы знаем, что он будет делать. Мы не знаем, что она будет делать. ما نمیدونیم که وای چی کار خواهد کرد. Мы не знаем, что она будет делать. دختر. Мы не будем делать это вечно. ما این کار را ابدی نخواهیم کرد. Итак, что вы будете делать потом? خب شما چی کار خواهید کرد بعد؟ Итак, что вы будете делать потом? خب شما چی کار خواهید کرد بعد؟ Что они будут делать, когда проснутся? وقتی که آنها بیدار میشوند آنها چی کار خواهند کرد؟ Что они будут делать, когда проснутся? خب دوستان این بود یک دیگر از درس زبانی روسی فعل‌هایش. امیدوارم که برای شما کمک رسونده باشد و فکر نظر خودتان در زیر کامنتر نویسید و ویدیو را به دوستان خود نیز بفرستید تا درس‌های دیگر موفق سربلند باشید.
سلام دوستان. خب خوش آمده به کانال توجی اکادمیا و خوش آمده به یک درس دیگر از زبان روسی. خب دوستان، در این درس فعل خوردن رو با هم می‌آموزیم در زمان‌ها و جانشین‌ها. خب دوستان، یست یعنی خوردن میباشد که یک ترجمه دیگرش بودن میباشد و که ما در اینجا خوردنش رو با هم می‌آموزیم. یست. خب در جانشین‌ها و زمانی حاضره یا اینکه در عموم میگیم که من میخورم، مثلا یا که زمانی حاضرش ده. برای مثال اگر بگیم من میخورم یا یم. اگر بگیم که تو میخوری تیش. اگر بگیم او پسر میخورد یا اینکه وای مرد میخورد آن یست. اگر بگیم وای دختر میخورد انا یست. اگر بگیم ما میخوریم مییدیم. ما میخوریم اگه مییدیم. و اگر بگیم که شما میخورید ویدیته انی یدیت. آنها میخورند. خب برای این کاری کردنش بگیم من نمیخورم یا نیم. تو نمیخوری تی نیش. اگر بگیم وای پسر نمیخوره یا که وای مرد آن نیست. بگیم که اگر وای دختر نمیخورد انا نیست. می نیدیم. ما نمیخوریم. اگر بگیم شما نمیخورید وی نیدیته. اگر بگیم آنها نمیخورند انی نیدیت. آنها نمیخورند. خب برای اگر امری کردنش یک فرمان بکنیم یا اینکه خواهش بکنیم یا چیکار رو یک کار بکنیم گفته بودیم. خب در خوردن اگر بگیم یک کسی بگیم بخه، اگر از ما خورد باشد یا اینکه همسنف ما باشد، مثلا همسال ما باشد، میگوییم یش بخور. تیش تو بخوره یش. اگر از ما کلانسال باشد یا اینکه ناشناس باشد احترام کرده بگیم میگیم یشته بخورید یا اینکه فرمان برین یشته. برای مثال در اینجا برای تی مثلا همسال یا اینکه شناسمون اگر فرمان دهیم نیش так много. مثلا نیش так много. نخورین قدر زیاد. یعنی که اگر برای بزرگ باشند یا не хочу а вы ешьте. من نمیخوام شما چی بخورید. خب مثال ها در اینجا برای من ты просто можешь смотреть как я ем. در اینجا فقط میتونی تماشا کنی که من چی میخورم. خب برای تو یعنی تی почему ты ешь так много салата. چرا تو اینقدر زیاد سالاد میخوری. برای آن پسر مثال я хочу знать где он есть. من میخوام بدونم که او در کجا خوراک خورده ایستاده است. برای وای دختر بگیم она не ест ничего мясного. وای چیز گوشتی نمیخورد. обычно мы едим 3 раза в день. ما عادتاً در یک روز 3 مرتبه خوراک میخوریم. обычно мы едим 3 раза в день. خب برای ви не слишком ли быстро вы едите. آیا شما خیلی بسیار خوراک نمیخورید. не слишком ли быстро вы едите. они едят и ничего не делают. آنها میخورند و هیچ کاری نمیکنند. они едят и ничего не делают. خب در جانشین ها و زمان گذشتهش اگر بگیم، برای مثال اگر من بگم خوردم یا یل من خوردم. اگر دختر باشم یا یلا. اگر که تو خورده بگیم تو خوردی تیل. اگر تو دختر باشی بگیم مثلا تیلا تو خوردی. خب برای پسر یا که مرد آن یل انا یلا برای دخترش ژنسکی را داشت و موژیسکای را داشت. خب اگر ما خوردیم بگیم می یلی ما خوردیم. اگر بگیم شما خوردید وی یلی. و اگر بگیم آنها خوردن انی یلی. برای این کاری کردن دوستان
خب این کاری کردن я не ел من نخوردم. اگر دختر باشم я не ела ти не ел ти не ела. خب он ел она не ела ми не ели ви не ели они не ели. خب برای مثال этим утром я ел хлеб с маслом. این سحر من نان و روغن خوردم. этим утром я ел хлеб с маслом. برای ти что ты ел сегодня на обед. имрӯз хӯроки нисфирӯзӣ чӣ хӯрдӣ? что ты ел сегодня на обед. наверное он ел нашу еду. эҳтимол аст хӯроки моро ӯ хӯрдааст. наверное он ел нашу еду. она не сказала что она ела. вай нагуфт ки чӣ хӯрдааст. она не сказала что она ела. мы не ели ничего кроме хлеба. мо ба ҷуз нон чизе нахӯрдем. всё что вы ели сегодня приготовила она. ҳар он чизе ки шумо имрӯз хӯрдед вай омода кардааст. всё что вы ели сегодня приготовила она. как всегда они ели много. мисли ҳамеша онҳо зиёд хӯрданд. еш нодуруст аст. ҳамиянате видео пеш набуд тағйир дода будем. хоб дар ҷоншинҳо ва замони гузаштаи дӯстон замони оянда я буду есть. масалан дар оянда я буду есть ман хоҳам хӯрд. масалан ти будиш есть ту хоҳӣ хӯрд. он будет есть ӯ хоҳад хӯрд. она будет есть вай хоҳад хӯрд. ми будем есть мо хоҳем хӯрд. ви будете есть шумо хоҳед хӯрд. они будут есть. хоб барои инкорӣ кардан ба замони оянда яъне буду есть ти не будиш есть она не будет есть он не будет есть она не будет есть мы не будем есть вы не будете есть они не будут есть. хоб барои мисол я буду есть одна. ман танҳо мехӯрам ё ки ман танҳо хоҳам хӯрд. яъне дертар ё ки ягон моқъа пас. я буду есть одна. что ты будешь есть. масалан ту чӣ хоҳӣ хӯрд. яъне ки масалан он будет есть всё что захочет. вай ҳар чӣ ки хоҳад мехӯрад. он будет есть всё что захочет. нет мы будем есть здесь. не мо дар инҷо хӯрок мехӯрем. нет мы будем есть здесь. вы вместе будете есть торт. шумо бо ҳамдигар торт хоҳед хӯрд. вы вместе будете есть торт. яъне ки масалан барои онҳо завтра они будут есть немного риса и сахара. тагоҳ онҳо каме биринҷ ва шакар мехӯранд. хоб дӯстон ин буд дарси мо. умедворем ки барои шумо кӯмак карда бошад. хоб то дарсҳои дигар муваффақ сарбаланд бошед. салом дӯстон. хоб хуш омадед ба канали Тоҷик Академия. умедворем ки ҳоли ҳамаи шумо хуб бошад. хоб дӯстон агар бори аввал бошед дар канали мо ҳатман обуна шавед. дарсҳои хуб аст истифода кунед. хоб имрӯз мо дарси забони русӣ омода кардем дӯстон. яъне феълҳо дар ҷонишинҳо. шикали ки шумо дигар видеоро тамошо кардаед. хоб умедворем ки ин дарс ба шумо писанд ояд ва ягон манфиате расонад ба шумо. хоб дӯстон мо плейлисти ин дарсҳоро боз дар зери комментария мегзорем. ҳатман даромада ва дигар феълҳоро низ тамошо кунед. хоб дӯстон биёед шурӯъ мекунем. хоб феъли имрӯзаи мо дӯстон ин отправид мебошад яъне фиристодан равон кардан. чӣ гунае ки дар ин дунёи ҳозираи мо дӯстон мо зиёд аз ин феъл истифода мекунем. яъне мо ба як нафар нома мефиристем ё ки ягон бор ягон ашё мефиристем. биёед акнун дӯстон дар ҷонишинҳо бо ҳам меомӯзем чӣ гунае ин феълро истифода мекунем. хоб дӯстон шумо чӣ гунае ки медонед хоб феълҳо решаи худро доранд ва дар ҷонишинҳо тағйир меёбанд дар замонҳо. хоб дар ҷонишинҳо ва замони оянда дӯстон феъли отправид. хоб дӯстон феъли отправид замони ҳозира надорад. яъне як чизо вақте ки мо мегӯем равон мекунем яъне камтар пас яъне то рафтанамон як муддат вақт мекашад. барои ҳамин яъне замони оянда дорад. хоб биёед акнун дӯстон мебинем. барои мисол агар ман гӯям ман мефиристам я отправлю. ман мефиристам я отправлю. ман мефиристам.
агар ту фиристӣ, ти отправиш. Ти отправиш. Ту мефиристӣ. Фарқ надорад, ё ин ки духтар бошӣ, ё ин ки писар. Он, она, оно отправит. Ӯ писар, вай духтар, ё ин ки он ашё мефиристад. Хоб, он ҷинси мардро мегӯянд, ана занро мегӯянд ва ано ягон ашёро мегӯянд. дӯстон, мы отправим, мо мефиристем. Мы отправим шакли ҷамъ, дар шакли ҷамъ. Вы отправите, шумо мефиристед. Они отправит, онҳо мефиристанд. хоб дӯстон, барои амрӣ кардан, яъне чӣ гуна ки гуфтем дӯстон, яъне феълҳо тағйир меёбанд. хоб, агар ба як нафар гӯем ки бифирист, мисол, ё ки аз худамон калома гӯем ки бифиристед, чӣ гуна мешавад? Ё ин ки фармон медиҳем, амр мекунем, ё ин ки дархости хоҳиш мекунем. хоб, агар мисол ҳамсоли шумо бошад, ё ин ки наздикатон бошад, шумо метавонед гӯед, ё ин ки аз худатон хурд бошад, метавонед гӯед отправ, равон кун. Отправ, равон кун. ё ин ки агар бузург бошанд, ё ин ки ношинос бошанд, отправте, бо эҳтиром, отправте. зиёдтар бо шахсоне ки шумо ношинос ҳастед, бо русҳо зиёдтар бо эҳтиром суҳбат кунед. Ва ҳам низ аз худашон маҳидае ки нашиносанд, ҳамеша бо эҳтиром суҳбат мекунанд. барои мисол, барои ти, отправь ему сообщение и пойдем. Ба ӯ паём бифирист ва биё равем. Отправь ему сообщение и пойдем. Отправьте мне, пожалуйста, адрес. Дар ин ҷо бо эҳтиром, яъне аз худ калон, ё ин ки ношинос. Отправьте мне, пожалуйста, адрес. хоб, акнун дӯстон, биёед дар мисолҳо мебинем дар замони оянда чӣ хел аз феъли отправить истифода кунем дар ҷонишинҳо. барои ман, дар ҷонишини ман, хорошо, я отправлю всё обратно. хуб, ман ҳамаи чизро бармегардонам. Хорошо, я отправлю всё обратно. барои ту, мисол, ти отправишь мне файл. ту ба ман файл мефиристӣ. хоб дӯстон, чӣ гунае ки шумо медонед, ҷонишинҳо ин мешавад. масалан, ман, ту, он, яъне вай писар, мо, шумо, онҳо. Он отправит вам деньги. ӯ ба шумо пул мефиристад. Он яъне вай писар. ӯ ба шумо пул мефиристад. Она отправит вас. вай шуморо мефиристад. Она отправит вас. барои мо, мы отправим кого-нибудь забрать её. мо ягон нафарро мефиристем, то ӯро бигирад. Вы отправите нас домой. оё шумо моро ба хона мефиристед? Вы отправите нас домой. Они отправят меня обратно в больницу. онҳо маро боз ба беморхона мефиристанд. Они отправят меня обратно в больницу. хоб дӯстон, феъли отправит дар замони гузашта, яъне як коре ки шумо пештар карда будед, ё ин ки як чанд рӯз пеш. барои мисол, вақте гӯям ки ман фиристода будам, я отправил, ман фиристодам, яъне замони гузашта. агар духтар бошам, я отправила, ман фиристодам, я отправила. ты отправил, ту фиристоди агар писар бошӣ. агар духтар бошӣ, ты отправила, ту фиристоди. он отправил, ӯ фиристод, ӯ писар фиристод. она отправила, вай фиристод,
вай духтар фиристод. Она отправила. Мы отправили. мо фиристодем. Вы отправили. шумо фиристодед. Они отправили. онҳо фиристоданд. хоб дӯстон, дар мисолҳои замони гузашта. Я отправил тебе адрес. Ман ба ту суроғаро фиристодам. Я отправил тебе адрес. Я отправила тебе видео. Ман ба ту видео фиристодам. Зачем ты отправил его ко мне домой? чаро уро ба хона назди ман фиристоди? Зачем ты отправил его ко мне домой? Ты отправила меня туда без него. Ту маро бе ӯ ба он ҷо фиристоди. Ты отправила меня туда без него. Нужно знать, что он отправил. Бояд донист, ки ӯ чӣ фиристодааст. Нужно знать, что он отправил. Да, она отправила мне сообщение. Бале, вай ба ман паём фиристод. Да, она отправила мне сообщение. Не говорите им, что мы отправили вас туда. Ба онҳо нагӯед, ки мо шуморо ба он ҷо фиристодем. Не говорите им, что мы отправили вас туда. Я думаю, вы отправили мне не тот документ. Ман фикр мекунам, ки шумо ба ман ҳуҷҷати нодуруст фиристодаед. Я думаю, вы отправили мне не тот документ. Я просто рад, что они отправили тебя. Ман шодам, ки онҳо туро фиристоданд. Я просто рад, что они отправили тебя. хоб дӯстон, поёни дарси мо. умедворем, ки ин дарс ба шумо кӯмак карда бошад. хоб дӯстон, шумо метавонед дар телеграми мо низ пайваст шавед. мо канал кушодем. хоб инчунин дар инстаграми мо ва бисёр хушҳол мешавем агар видеои моро дар Одноклассник ва фейсбуки худатон паҳн кунед ба дӯстон. хоб дӯстон, то дарсҳои дигар муваффақ сарбаланд бошед. хоб, то дарсҳои дигар. салом дӯстон, умедворам, ки ҳолаи шумо хуб бошад. хоб, дар ин видеодарс мо феъли принестиро дар забони русӣ бо ҳам меомӯзем ва дар ҷонишинҳо ва дар замонҳояш. хоб, принести овардан дар ҷонишинҳо ва замони оянда. Принести яъне замони ҳозира надорад дӯстон дар забони русӣ. дар замони оянда дорем, ки яъне мо вақте бо як кас суҳбат мекунем, мегӯем, ки ман меорам, яъне рафта меорам, яъне замони оянда мешавад. хоб дӯстон, бо ҷонишини я принесу, ман меорам. Ты принесёшь, ту меорӣ. Он принесёт, ӯ меорад, яъне ӯ писар меорад. Она принесёт, вай меорад, вай духтар меорад. Мы принесём, мо меорем. Ви принесёте, шумо меоред. Они принесут, онҳо меоранд. хоб, барои ин корӣ кардан, я не принесу, ман намеорам. Ты не принесёшь, ту намеорӣ. Он не принесёт, ӯ намеорад, ӯ писар намеорад. Она не принесёт, вай намеорад, вай духтар намеорад. Мы не принесём, мо намеорем. Ви не принесёте, шумо намеоред. Они не принесут. хоб, барои амрӣ кардан дӯстон, яъне амр кардан барои мо як чизи муҳим аст дар овардан, барое ки мо ҳамеша аз як нафар ё ки
аз ягон шахс мепурсанд ки масалан барои мо ягон чиро биёред ё ин ки барои хоб бисёр инро мо дар зиндагии худ истифода мекунем. Барои мисол агар шакли танҳо бошад, барои фармон дием ё ин ки хоҳиш кунем барои як чизеро биёр, мегӯем ки агар шакли танҳо бошад ё ин ки хурд бошад аз мо, принеси биёр. агар шакли ҷамъ бошад ё ин ки бузургсол бошад, бо эҳтиром мушкунем, агар мегӯем ки ви принесите, шумо биёред, ё ин ки шакли ҷамъ бошад, принесите, шумо биёред. Хоб барои мисол принеси ему то, что он хочет. Принеси ему то, что он хочет. Биёр барои ӯ он чизе ки ӯ мехоҳад. ё ин ки дигар мисол, принеси мне кофе. Барои ман чи кофе биёр. ё ин ки бо шакли ҷамъ, ё ин ки бо эҳтиром, принесите лопаты, будем вместе работать. Хоб биёед акун мисолҳоро мебинем дӯстон. Я сейчас принесу горячую воду. Ман ҳозир оби гарм меорам. Я сейчас принесу горячую воду. Ман ҳозир оби гарм меорам. Хоб мисоли дигар барои ҷонишини ти. Ты принесёшь мне газету? Ты принесёшь мне газету? Ту ба ман рӯзномаро меорӣ? ё ки ту ба ман рӯзнома меорӣ? Ты принесёшь мне газету? Барои он, як писарам, он принесёт твой заказ прямо сейчас. Вай фармоиши туро худи ҳозир меорад. Он принесёт твой заказ прямо сейчас. Хоб барои духтар, она принесёт тебе молоко. Вай ба ту шир меорад. Она принесёт тебе молоко. Хоб барои ҷонишини мо, мы принесём всё, что вы сказали. Мо ҳамаи чизе ки шумо гуфтед меорем. Мы принесём всё, что вы сказали. Барои ҷонишини шумо, яъне вы, какую пользу вы принесёте? Шумо чӣ манфиат меоред? Какую пользу вы принесёте? Хоб барои они, онҳо, как вы думаете, сколько они принесут? Ба фикри шумо онҳо чӣ қадар меоранд? Как вы думаете, сколько они принесут? Хоб дар замони гузашта дӯстон, я принёс, ман овардам. Агар духтар бошем, я принесла, ман овардам. Ты принёс, ту овардӣ, ты принёс, ту овардӣ. Агар духтар бошад шахсе ки бо мо гуфтагӯ мекунад, ты принесла, ту овардӣ. Он принёс, ӯ писар овард. Она принесла, вай духтар овард. Мы принесли, мо овардем. Вы принесли, шумо овардед. Они принесли, онҳо оварданд. Хоб барои инкорӣ кардан, я не принёс, ман наовардам. Ти ё ин ки духтар бошам, агар я не принесла, ман наовардам. Ти не принёс, ту наовардӣ. Агар духтар бошӣ, ти не принесла, ту наовардӣ. Он не принёс, ӯ писар наовард. Она не принесла, вай духтар наовард. Мы не принесли, мо наовардем. Вы не принесли, шумо наовардед. Они не принесли, онҳо наоварданд. Хоб мисолҳо дар замони гузашта. Я принёс вам муки и картошки. Ман барои шумо орд ва картошка овардам. Я принёс вам муки и картошки. Али, я принесла твои очки. Агар духтар бошам, Али, я принесла твои очки. Принесла. Почему ты принесла мне обед? Чаро ба ман хӯроки нисфирӯза овардӣ? Почему ты принесла мне обед? Чаро ба ман хӯроки нисфирӯза овардӣ?
Почему ты не принес мне обед? چرا با من خوراک نیمروزی روزی نآوردی؟ Почему ты не принес мне обед? در اونجا اگر دختر باشه چی گفته شد؟ Почему ты принесла мне обед? در اینجا اگر بچه باشد Почему ты не принес мне обед? Он писар он принес его на работу. Вай уро ба кор овард. Он принес его на работу. Вай духтар она принесла мне чашку чая без сахара. Вай ба ман як пиёла чои бешакар овард. Она принесла мне чашку чая без сахара. Мы принесли тебе суп. Мы ба ту шурба овардем. Мы принесли тебе суп. Отлично. Посмотрим, что вы принесли. Хуб, биё бубинем, ки шумо чӣ овардед. Отлично. Посмотрим, что вы принесли. Они принесли еду. آنها خوراک آوردند. Они принесли еду. آنها خوراک آوردند. خب دوستان این بود درس امروزه ما. حتما فکر و نظرهای خودتان در زیر کامنتاریا نویسید و اگر یگان فعلی که برای شما یعنی لازمی باشد حتما در زیر کامنتاریا نویسید. در درس‌های دیگر ما حتما برای شما پیشکش میکنیم با زمانها با جانشین‌های خودش. تا درس‌های دیگر موفق سربلند باشید. کنترل. سلام دوستان، امیدوارم که حال همه شما خوب باشد. خب خوش اومده به یک درس دیگر از زبان روسی. دوستان در این درس ما تصمیم گرفتیم که فعل‌های زبان روسی را برای شما آموزونیم. یعنی یک فعل میگیریم و آن فعل را با جانشین‌های چه استفاده میکنن و در زمان‌هایش یعنی زمان آینده، زمان گذشته و زمان حاضر برای شما درس دهیم و برای هر یک تای آن یک مثالی با جانشین خودش بیاریم که شما ببینید چه استفاده میشود. خب دوستان شما اگر از همین یگان فعلایی که مشکلی دارید حتما در زیر کامنتاریا نویسید به ما دیدن میبریم. همین خیلی یک ویدیوی عادی کرده برای شما میآموزونیم. خب دوستان فعل‌ها اگر چه گونه که میدن فعل‌ها یعنی کار کردن، خوردن، پریدن، رفتن یا اینکه نگاه کردن یا همش فعل میباشد. همین خیلی فعلایی که شما مشکلی دارید برای ما نویسید، ما ویدیوش میکنیم و در عین مثلا در درس شما میبینید که چگونه این درس است و شاید که برای شما لازمی باشد. برای مثال رابطت، من فعل رابطت کار کردن رو انتخاب کردم، یعنی در جانشین ها. اگر شما دوستان جانشین ها رو ندانید که جانشین ها چیست، من به یک دو مثال میارم عادی و شما میفهمونم. کریم کار میکند، او کار میکند، یعنی جانشینی اوقاتی استفاده میکنیم. او کار میکند، جانشین به جای اسم ما میآید و استفاده کرده میشود. مثال کریم، رستم و طاهر خواب میکنند، آنها خواب میکنند. شکل جمع. من، کریم و رستم میدویم، ما میدویم. خب دیدین دوستان یگان مشکلی ندارد، عادی است. این جانشین های ما بود و اکنون بیاید دوستان رابطت کار کردن در جانشین ها. خب یا رابطایو من کار میکنم، تی رابطایش تو کار میکنی. خب دوستان این ویدیو رو با خاطر چی ما کردیم، یعنی همین فعل هایی که ما دوستان مشکلی داریم در اکنشنش میگیم، یعنی همون پسوند ها، اینها رو به این خاطر ما کردیم که شما بیاموزید. آن رابطت، او کار میکند. ما دیگر نمیتونیم گوییم مثلا یا رابطت، تی رابطت، یعنی اکنشنیاشون در فعل جانشین ها تغییر مییابد کارها. تی رابطش تو کار میکنی، آن رابطت، آن پسر رابطت، او کار میکند. انا رابطت، وای دختر کار میکند. می رابطیم، ما کار میکنیم. وی رابطت، شما کار میکنید. انی رابطت، آنها کار میکنند. خب دوستان این زمانی حاضر است یا اینکه در عموم
به خاطر که در عموم مثال من کار میکنم، مثال این یک عموم است، یا اینکه عین حال چی کار کرده است. میتوانید بگید مثلا یک رابطه من کار کرده استم، یا اینکه مثال در خانه شتگین میگوید که مثلا یک رابطه نزاوده، یعنی در عموم شما در یک جا کار میکنید. این کاری کردن دوستان، یعنی رابطه من کار نمیکنم. این کاری کردن یعنی من کار میکنم، من کار نمیکنم، تو کار میکنی، تو کار نمیکنی. این کارش یعنی نکردنش. تی не работаешь، تو کار نمیکنی. آن не работает، او کار نمیکند. انا не работает، وای کار نمیکند. آن не работает، او پسر کار نمیکند. انا не работает، وای دختر کار نمیکند. می не работаем، ما کار نمیکنیم. وی не работаете، شما کار نمیکنید. انی не работают، آنها کار نمیکنند. خب دوستان اینجا مثال ها است. مثال ها دا میبینیم. Я работаю на заводе، من در زواد کار میکنم. شما هم دوستان یک مثالی در زیر کامنتر نویسید، برای که اصلا اگر امکاناتش باشه در یک دفتر همه اینها رو نویسید، چون که وقتی شما می نویسید یعنی در ذهنتون خوب میشیند. Ты работаешь дома، Ты работаешь дома، تو در خانه کار میکنی. Я не знаю почему он работает здесь، من نمیدونم که چرا او در اینجا کار میکند. Она работает с мамой، وای با مادرش کار میکند. خب دوستان ما در مثال ها چگونه که میبینیم، ما با هر یک جانشین یک مثالی آورده ایستادیم. Мы не работаем с такой зарплатой، Мы не работаем с такой зарплатой، ما با чунин маош кор намекунем. Вы работаете со мной، шумо бо ман кор мекунед. Вы работаете со мной. Они работают в компании، онҳо дар ширкат кор мекунанд. Они работают в компании. хоб дӯстон дар замони гузашта я работал، ман кор кардам. Ты работал، ту кор кардӣ. Он работал، ӯ кор кард. Она работала، вай кор кард. Мы работали، мо кор кардем. Вы работали، шумо кор кардед. Они работали، онҳо кор карданд. барои ин кори карданашам я не работал، ман кор накардам. Ты не работал، ту кор накардӣ. Он не работал، ӯ кор накард. Она не работала، вай кор накард. Мы не работали، мо кор накардем. Вы не работали، шумо кор накардед. Они не работали، онҳо кор накарданд. хоб дӯстон мисолҳо дар замони гузашта. Я никогда не работал с папой، я никогда не работал с папой, ман ҳеҷ гоҳ бо падарам кор накардам. Я никогда не работал с папой. хоб ты работал в магазине، ту дар мағоза кор мекардӣ. Ты работал в магазине، ту дар мағоза кор мекардӣ. яъне дар мағоза кор мекардӣ ба хотири чӣ ман гузоштам дӯстон, яъне работал кор кардани як муддатам ҳаста ки дӯстонам ту дар мағоза кор мекардӣ. Ты работал в магазин, яъне ки ту дар мағоза кор кардӣ, яъне ки ту дар мағоза кор мекардӣ. Он работал со мной, он работал со мной, вай бо ман кор мекард. Он работал со мной, вай бо ман кор мекард. яъне ӯ писар, вай писар. Она работала учителем, вай омӯзгор кор мекард. Она работала учителем, вай омӯзгор кор мекард. Мы работали в доме начальника, мо дар хонаи начальник кор кардем. Вы работали... извините. Мы работали в доме начальника. Вы работали очень медленно, шумо хеле суст кор кардед. Вы работали очень медленно. Они в Москве не работали, онҳо дар Москав кор накарданд. хоб дӯстон дар замони оянда я буду работать, яъне замони оянда. Я буду работать, ман кор хоҳам кард. барои мисол шумо дар хона иштагед, тасмим гирсагед ки мисол дар завод кор мекунад. Я буду работать на заводе. Я буду работать, яъне дар оянда. шояд ки 1 соат пас бошад, яъне ки шояд
1 сол пас бошад, шояд 1 моҳ пас, яъне замони ояндада. Я буду работать, ман кор хоҳам кард. Ти будеш работать, ту кор хоҳӣ кард. Он будет работать, ӯ кор хоҳад кард. Она будет работать, вай кор хоҳад кард. Ми будем работать, мо кор хоҳем кард. Ви будете работать, шумо кор хоҳед кард. Они будут работать, онҳо кор хоҳанд кард. барои ин кори кардан я не буду работать, я не буду работать, ман кор нахоҳам кард. хоб дӯстон, инҳо ҳамашон як ҷумла аст, шумо метавонед аз худ кунед ва истифода кунед. Ти не будешь работать, ти не будешь работать, ту кор нахоҳӣ кард. Он не будет работать, ӯ кор нахоҳад кард. Она не будет работать, вай кор нахоҳад кард. Ми не будем работать, мо кор нахоҳем кард. Ви не будете работать, шумо кор нахоҳед кард. Они не будут работать, онҳо кор нахоҳанд кард. хоб, мисолҳо дар замони оянда. Я не буду работать с тобой, я не буду работать с тобой, ман бо ту кор нахоҳам кард. Ти будеш работать в Таҷикистане, ту дар Тоҷикистон кор хоҳӣ кард. Ти будеш работать в Таҷикистане. Он будет работать в магазине, он будет работать в магазине, вай дар мағоза кор хоҳад кард. Он будет работать в больнице, вай духтар, яъне ё ин ки вай зан дар беморхона кор хоҳад кард. Она будет работать в больнице, вай дар беморхона кор хоҳад кард. Мы не будем работать в саду, мо дар боғ кор нахоҳем кард. Мы не будем работать в саду. Вы будете работать вместе, шумо якҷоя кор хоҳед кард. Вы будете работать вместе. Они будут работать с вами, онҳо бо шумо кор хоҳанд кард. Они будут работать с вами, онҳо бо шумо кор хоҳанд кард. хоб дӯстон, ин видеои мо буд. умедворам ки ин видео барои шумо писанд омада бошад ва агар писанд омада бошад лутфан видеоро дастгирӣ кунед ва фикру назари худатонро дар зери комментария барои мо нависед. ҳатман мехонем. агар саволе бошад ба мо бидиҳед ва феълҳои чӣ хел гуфтем, феълҳои мушкилатонро барои мо нависед. мо ҳам хел видео карда барои шумо пешкаш мекунем. хоб, то дарсҳои дигар муваффақ сарбаланд бошед. салом дӯстон, хоб, хуш омадед ба канали Тоҷик Академия. умедворем ки ҳоли ҳамаи шумо хуб бошад. хоб, дербоз мо дар ютуб набудем. хоб, дар ин дарс мо феъли диданро бо ҳам меомӯзем дар забони русӣ бо ҷонишинҳо, бо замонҳо ва бо мисолҳо. хоб дӯстон, видит дидан мешавад, яъне ягон чизро бо чашм дидан, яъне нигоҳ кардан неву дидан мешавад дӯстон, яъне як чизро дидан. хоб, видит дидан дар ҷонишинҳо ва замони оянда. хоб дӯстон, чӣ хел ки шумо медонед, ман як маротибаи дигар мегӯям ки ҷонишинҳо ин яъне ман, ту, ӯ, вай духтар, мо, шумо, онҳо, инҳо ҷонишинҳои мо мебошанд ки дар забони русӣ феълҳо бо ҷонишинҳо шакли худро дигар мекунанд ки ҳамчунин дар забони тоҷикӣ мо мебошад. барои мисол, дидан ин феъли мо мебошад. агар гӯем ман мебинам, дигар феъли мо тағйир меёбад, барое ки ман мебинам, ман дидан намегӯем ва дар забони русӣ низ ин гуна мебошад. хоб, я вижу, ман мебинам. Я видит намегӯем. Масалан, я вижу, ман мебинам. Ти видиш, ту мебинӣ. Он видит, ӯ мебинад. Она видит, вай мебинад, вай духтар мебинад. Он видит, ӯ писар мебинад. Ми видим, мо мебинем. Ви видите, шумо мебинед. Они видят, онҳо мебинанд. хоб, барои ин кори кардан дӯстон, яъне вижу
من نمیبینم. Ти не видиш. تو نمیبینی. Он не видит. او نمیبیند. او پسر نمیبیند. Она не видит. وی دختر نمیبیند. Мы не видим. ما نمیبینیم. Вы не видите. شما نمیبینید. Они не видят. آنها نمیبینند. خب در مثال ها برای من я вижу на столе книгу. من در بالای میز کتاب میبینم. Я вижу на столе книгу. Что ты видишь в моих глазах? تو در چشمان من چی میبینی؟ Что ты видишь в моих глазах? Он видит, что я делаю. او میبیند که من چیکار کرده ایستادم. Он видит, что я делаю. او میبیند که من چیکار کرده ایستادم. Я думаю, она видит нас. من فکر میکنم که وی ما را میبیند. Я думаю, она видит нас. من فکر میکنم که وی ما را میبیند. Мы видим и слышим. ما میبینیم و میشنویم. Мы видим и слышим. Как вы видите, мы очень устали. چقدر که شما میبینید ما خیلی خسته شدیم. Как вы видите, мы очень устали. Могу рассказать, что они видят. میتوانم گویم که آنها چی میبینند. Могу рассказать, что они видят. میتوانم گویم که آنها چی میبینند. خب دوستان در مثال ها ما برای هر یک جانشین یک مثال جمله آوردگیم. خب در زمانی گذشته я видел. من دیدم. Я видела اگر دختر باشم я видела. Видела. من دیدم. Ты видел. تو دیدی. Ты видела. تو دیدی اگر دختر باشی. Он видел. او پسر دید. Она видела. وی دختر دید. Мы видели. ما دیدیم. Вы видели. شما دیدید. Они видели. آنها دیدند. خب این کاری کردن یعنی видел. یعنی видела. Ты не видел. Ты не видела. Они не видел. Она не видела. Мы не видели. Вы не видели. Они не видели. خب مثال در زمانی گذشته. Вчера я видел здесь маленького мальчика. دیروز من در اینجا یک پسر خردسال را دیدم. Вчера я видел здесь маленького мальчика. Что ты видела, когда пришла сюда? وقتی که تو به اینجا آمدی چی دیدی؟ Что ты видела, когда пришла сюда? Он видел тебя. او تو را دید. Он видел тебя. او تو را دید. Она не видела тебя. وی تو را ندید. Она не видела тебя. вай تو را ندید. Мы видели это своими глазами. ما این را با چشمان خود دیدیم. Мы видели это своими глазами. Возможно, вы видели этот фильм. شاید شما این فیلم را دیده باشید. Возможно, вы видели этот фильм. Я не думаю, что они видели нас. من فکر نمیکنم که آنها ما را دیده باشند. Я не думаю, что они видели нас. من فکر نمیکنم که آنها ما را دیده باشند. خب در زمان آینده دوستان я буду видеть من خواهم دید. Ты будешь видеть تو خواهی دید. Он будет видеть او خواهد دید. Она будет видеть وی خواهد دید. Мы будем видеть ما خواهیم دید. Вы будете видеть شما خواهید دید. Они будут видеть آنها خواهند دید. خب برای این کاری کردن یعنی budu видеть من نخواهم دید. Ты не будешь видеть تو
تو نخواهی دید. آن نبودت ویدید. اون نخواهد دید. انا نبودت ویدید. و نخواهد دید. می نبودیم ویدید. ما نخواهیم دید. وی نبودید ویدید. شما نخواهید دید. انی نبودود ویدید. آنها نخواهند دید. خب مثال ها در زمان آینده. Я буду видеть вас позже. من شما رو بعدتر میبینم. Я буду видеть вас позже. Ты будешь видеть меня каждый день. تو من رو هر روز خواهی دید. Ты будешь видеть меня каждый день. Он будет видеть это по телевизору. Она будет видеть меня достаточно часто. Вай маро зуд хоҳад дид. Она будет видеть меня достаточно часто. Скоро мы будем видеть. Ба қарибӣ мо хоҳем дид. Вы не будете видеть меня. Шумо маро нахоҳед дид. Они будут видеть его постоянно. Онҳо ӯро доимо хоҳанд дид. Они будут видеть его постоянно. онҳо ӯро доимо хоҳанд дид. хоб дӯстон, ин буд дарси мо ба ҳамин ба поён мерасад. хоб агар шумо дӯстон ягон феъли нофаҳмое дошта бошед, ҳатман дар зери комментария барои мо нависед. ҳатман мо дар рӯзҳои бекорӣ барои шумо видео карда пешкаш мекунем. то дарсҳои дигар муваффақ сарболанд бошед. салом дӯстон, امیدوارم که حال همه شما خوب باشد. خب خوش آمدید به کانال توجیه اکادمیا. خب در این درس یک تای دیگر فعل زبان روسی زبرت یعنی گرفتن را با هم می‌آموزیم. فعل زبرت دوستان یعنی یک چیز را از یک نفر گرفتن یا اینکه یک چیز را یعنی به دست از یک نفر یا اینکه یک چیز را گرفتن. خب که به مانند این بسیار فعل هست به مانند وضعیت برات که آنها را که ما در درس دیگه برای شما میفهمونیم. زبرت بعضا وقت یک چیز رو داده ای دوباره باز میگیریشه، این خیلی استفادهش میکنن. خب در جانشین ها و زمان آینده دوستان یعنی زمان حاضر را بگیم فعل زبرت نداره، برای که شما وقتی یک چی رو میگیره رفتن میگیرینش کمتر زمانی آینده دارد. خب میبینیم یا زبرو من میگیرم، تی زبریوش تو میگیری، آن زبریات او میگیرد، او پسر میگیرد. انا زبریات وای دختر میگیرد. می زبریوم ما میگیریم. وی زبریات شما میگیرید. انی زبروت آنها میگیرند. برای این کار کردن یعنی زبرو من نمیگیرم، تی نزبریاش تو نمیگیری، آن نزبریات او نمیگیرد. انا نزبریات وای دختر نمیگیرد. می نزبریام ما نمیگیریم. وی نزبریات شما نمیگیرید. انی نزبروت آنها نمیگیرند. خب برای امری کردن یک نفر را فرمان دادن یا که از یک نفر خواهش کردن یعنی درخواست کردن، خب میگوییم برای یک شخص که در روی ما باشد، از ما خورد باشد یا که همسال ما باشد میگیم زبری بگیر، یعنی زبری تی زبری. ما اگر نامش بگیم مثلا برای مثال احمد زبری احمد بگیر مثال، یا اینکه برای اگر از ما بزرگ باشد کلانسال باشد یا اینکه شکل جمع باشد زبریت بگیرید. خب برای مثال زبری میاچو دیوچکی تو برو از دختران بگیر، زبری میاچو دیوچکی. و یا که برای شکل جمع یا که از خمان بزرگ زبریت و نیو مایو فتاپرات از وای چیز فتاپرات من را بگیرید، یعنی امر کردسی یا که خواهش کردسی طلب کردسی. خب مثال ها دوستان، я заберу ключ от этой квартиры. من کلیدهای این کвартира رو میگیرم. برای چی دوستان من این کاری رو برای شما میفهمونم؟ این کاری برای این کار کردن نمیگذاریم. مثلا اگر این کارش کنیم یعنی заберу ключ от этой квартиры
دوستان یعنی این کارش ما برای در پیش میفهمم تا شاید که در مثال ها کم استفادهش کنم. Я заберу ключ от этой квартиры. اگر این کارش کنم یعنی заберу ключ от этой квартиры. من کلیدهای این کвартира ها را میگیرم. Я заберу ключи от этой квартиры. Я думала ты заберешь меня отсюда. من فکر میکردم که تو مرا از اینجا میگیری. Я думала ты заберешь меня отсюда. تو مرا برگردانده میگیری یعنی میگیری با خودت. У тебя никто ничего не заберет. هیچ کس از تو چیزی نمیگیرد. У тебя никто ничего не заберет. Он заберет меня через 15 минут. او مرا بعد 15 دقیقه میگیرد. Он заберет меня через 15 минут. او مرا 15 دقیقه پس میگیرد. دوستان بعضی وقت فعل заберет مثلا یا را نمیگذارن. اش می نویسن شما بفهمید که он заберет یعنی یا خوانده می شود. Ваша мама заберет вас завтра из школы. مادرتان پگاه شما را از مکتب میبرد. ماما مادر شما انا می شود. من در جای انا مادر رو گذاشتم. Ваша мама заберет вас завтра из школы. مادرتان پگاه شما را از مکتب میگیرد. Мы сейчас пойдем и заберем коробки. ما زیر میرویم و قوطی ها را میگیریم. Мы сейчас пойдем и заберем коробки. ما زیر میرویم و قوطی ها را میگیریم. Ты и Али заберете вещи. تو و علی چیزها را میگیرید. Ты и Али заберете вещи. Ты и Али شکل جمع شد یعنی شما. Вы заберете вещи میگیم. Я жду, когда меня родители заберут. من منتظرم که والدین من مرا بگیرند. یعنی مرا بگیرند با خودشان. заберут یعنی برای انی میشود آنها. мои родители آنها میشود یعنی انی. Я жду, когда они заберут меня. یعنی کی خیلی. خب در جانشین ها و زمانی گذشتهش دوستان я забрал من گرفتم. Я забрала اگر دختر باشیم. Ты забрал تو گرفتی. Я забрал من گرفتم اگر دختر باشم. Я забрала من گرفتم. Ты забрал تو گرفتی اگر پسر باشه. Ты забрала اگر چه دختر باشه تو گرفتی. Он забрал او پسر گرفت. Она забрала وای دختر گرفت. Мы забрали ما گرفتیم. Вы забрали شما گرفتید. Они забрали آنها گرفتند. برای این کاری کردن یعنی забрал من نگرفتم اگر دختر باشم یعنی забрала چیزی که در مثال قبلی دیدیم. Ты не забрал تو نگرفتی. Он не забрал او پسر نگرفت. Она не забрала وای نگرفت. Мы не забрали ما نگرفتیم. Вы не забрали شما نگرفتید. Они не забрали آنها نگرفتند. Я забрал у них деньги. مثال ها ده. Я забрал у них деньги من از آنها پول گرفتم. Я забрал у них деньги. Я знаю, что ты забрал у меня. من میدونم که تو از من چی گرفتی. Я знаю, что ты забрал у меня. من میدونم که تو از من چی گرفتی. Я не знаю, что он забрал у меня. من نمیدونم که از من چی گرفت. Я не знаю, что он забрал у меня. من نمیدونم که از من چی گرفت. Она не знает, что забрала у меня. وای نمیدوند که از من چی گرفت. Она не знает, что забрала у меня. Но мы не забрали все. ما همه چی را نگرفتیم. Мы не забрали все. ما همه چی را نگرفتیم. Вы забрали все ручки. все ручки. شما همه ручка ها را گرفتید. Вы забрали все ручки. Все ушли и они забрали. همه رفتند و آنها گرفتند.
все ушли, яъне забрали. خب دوستان این بود فعل ضربت گرفتن. خب درس‌های ما رو دستگیری کرد و فعل‌هایی که برای شما لازم است برای فهماندن حتما در زیر کامنتاری برای ما نویسید. حتما ما دیدن میبریم و ویدیو کرده برای شما پیشکش میکنیم. خب در درس‌های دیگه شاید برات یا که وضعیت زبیرت را هم نیز برای شما درس دهیم. خب تا درس‌های دیگر موفق سربلند باشید. سلام دوستان، خب خوش آمده به کانال توجی اکادمیا. امیدواریم که حال همه شما خوب باشد. خب دوستان، من اولا عذر میخوام از همه شما که شخصانی که ویدیوی ما رو پیگیری میکنند که سری وقت ما نمیتونیم ویدیو کنیم از سببی که کارها کم زیاد است و خیلی هم مینت داریم از سخنهای خوبتان که اینها برای یعنی و ما روحیه میدهد که ما ویدیو کنیم و با درخواست یکی از استفاده برندگان کانال درخواست کردن که فعلی یعنی استفاده کردن را بیاموزانیم در زمانها و جانشین ها. خب دوستان، امروزه فعلمان использовать یعنی استفاده کردن. خب использовать در جانشین ها و زمان حاضره چگونه استفاده میکنیم برای شخص ها و زمان هایش. اگر گویم من استفاده میکنم یا اینکه استفاده کرده استفاده ام یا использую من استفاده میکنم. ти используешь تو استفاده میکنی. он использует او استفاده میکند. она использует وی استفاده میکند. وی دختر استفاده میکند. мы используем ما استفاده میکنیم. вы используете شما استفاده میکنید. они используют یا در انکاری کردن یعنی رد کردن یعنی использую من استفاده نمیکنم. ты не используешь تو استفاده نمیکنی. он не использует او استفاده نمیکند. она не использует وی استفاده نمیکند. وی دختر استفاده میکند. آن برای مرد یا پسر استفاده کرده می شود. انا برای زن یا اینکه دختر. ми не используем ما استفاده نمیکنیم. вы не используете شما استفاده نمیکنید. они не используют آنها استفاده نمیکنند. برای امر کردن یا اینکه از یک نفر درخواست کردن، مثال گویم اگر یک چیز را استفاده کن به یک شخص روبروی ما میگویم используй استفاده بر. یا اینکه اگر شکل جمع باشد یا اینکه ناشناس یا اینکه از خود بزرگ باشد میگویم используйте استفاده کنید. اینها را میدون دوستان یعنی که هم میتونیم به یک نفر یعنی گروهی بگیم یا اینکه درخواست کنیم خواهش کنیم که این کارو بکن این کارو نکن. برای مثال не используй слова если не знаешь его значения. مثلا در اینجا درخواست کسی یا که امر کرده است که مثلا не используй استفاده نکن این کلمه را اگر معنیش رو نمیدونی. یا اینکه شکل جمع یا اینکه از خود کلان пожалуйста используйте вилку لطفاً ویلکا استفاده کنید یعنی درخواست کسی که همین کار رو انجام دهند. خب دوستان بیاید در مثال ها میبینیم یعنی زمانی حاضره ده. я использую это каждый день من این را هر روز استفاده میکنم. погоди как ты используешь эти штуки است تو چگونه این چیزها را استفاده میکنی. погоди как ты используешь эти штуки. Если он использует этот компьютер снова, мы узнаем, где он. اگر او دوباره این کامپیوتر را استفاده برد ما در کجا بودن او را میفهمیم. Если он использует этот компьютер снова, мы узнаем, где он. Она
использует это против тебя. Вай инро бар зидди ту истифода мебарад. Она использует это против тебя. Ежедневно мы используем огромное количество предметов. мо ҳар рӯз шумораи зиёди ашёҳоро истифода мебарем. Ежедневно мы используем огромное количество предметов. Вы используете ваших людей как роботов. шумо одамони худро мисли роботҳо истифода мебаред. Они используют меня, а я использую их. онҳо маро истифода мекунанд ва ман онҳоро истифода мекунам. яъне использовать яъне барои ба манфиат бурданам истифода мешавад, ки дар ин ҷумла ба ҳамон маъно аст. яъне манфиат бурдан ба як касро барои манфиат истифода мебарӣ. они используют меня, я использую их. хоб дар замони гузашта агар як коре ки дӯстон дар гузашта рух додааст, яъне замонаш гузаштааст, мо мегӯем як использовала ман истифода кардам. я использовала. агар духтар бошем, я использовала. ман истифода кардам. ты использовал. ту истифода кардӣ. агар ту духтар бошӣ, ты использовала. он использовал. ӯ писар истифода кард. она использовала. вай духтар истифода кард. мы использовали. вы использовали. они использовали. хоб барои амрӣ кардан, яъне использовал, яъне использовала агар духтар бошам, ты не использовал, ты не использовала, он не использовал, ӯ истифода накард, она не использовала, вай истифода накард. мы не использовали, мо истифода накардем, вы не использовали, шумо истифода накардед, они не использовали, онҳо истифода накарданд. мисолҳо дар замони гузашта. извините, я использовал свет для чтения. бубахшед, ман чароғро истифода кардам. хуб дӯстон, дар инҷо ман то охираш нанавистам. извините, я использовал свет для чтения. бубахшед, ман чароғро барои хондан истифода кардам. извините, я использовал свет для чтения. я использовала компьютер. ман компьютерро истифода бурдам. почему ты не использовал его раньше? чаро ту онро қаблан истифода накардаӣ? почему ты использовала такой шрифт? чаро ту чунин шрифтро истифода кардӣ? почему ты использовала такой шрифт? хуб дӯстон, ман шрифтро бо забони тоҷикӣ нафаҳмидам. агар шумо донед нависед, бисёр хуб мешавад. яъне дар электрони мисол текстҳо, яъне ҳарфҳо чизо шрифтҳо ҳастанд. яъне чӣ гунагӣ бояд нависти бигем электронида. я намедонам чӣ хел фаҳмонам. он использовал это телефон. вай ин телефонро истифода бурд. она использовала это, чтобы нарисовать. вай инро барои ранг кардан истифода бурд. мы использовали все свои деньги. мо тамоми пулҳои худро сарф кардем. хуб, дар инҷо дӯстон, ман барои истифода кардан гуфтам. айни агар сарф кунем, мо метавонем гӯем ки мы потратили, да, все свои деньги. ки оли шояд ки феъли дигарида ҳамон чиз сарф карданро ҳам дастем. вы не использовали их машину. анҷо саволия. вы не использовали их машину. шумо дар инҷо текст копировать шуда дӯстон, дигар шаб шуда буд. вы не использовали их машину. шумо машини онҳоро истифода накардед. тексти дурусташ ира нахонед дӯстон, хатоае. они использовали мои вещи. онҳо чизои маро истифода карданд. они использовали мои вещи. хоб, дар замони оянда агар як чизро мо дар оянда истифода кардан бошем, мегӯем я буду использовать. ман истифода хоҳам кард. ты будешь использовать. ту истифода хоҳӣ кард. он будет использовать.
او استفاده خواهد کرد. انا بودید использовать. و استفاده خواهد کرد. می بودیم использовать. ما استفاده خواهیم کرد. Ви будете использовать. شما استفاده خواهید کرد. Они будут использовать. آنها استفاده خواهد کرد. خب دوستان برای این کاری کردن هم همون نه را میگذاریم، یعنی بودو использовать. من استفاده نخواهم کرد. ти не будешь использовать. تو استفاده نخواهی کرد. خب دوستان دیگراش هم همون خیلی. Он не будет использовать. Она не будет использовать. Мы не будем использовать. Вы не будете использовать. Они не будут использовать. خب در مثال ها دوستان я буду использовать их по-другому. من اونها رو به طرز دیگر استفاده خواهم کرد. Ты будешь использовать наши деньги. تو پولهای ما رو استفاده خواهی کرد. Он будет использовать компьютер. او از کامپیوتر استفاده خواهد کرد. Он будет использовать компьютер. Она будет использовать твою еду. و خوراک تو را استفاده خواهد کرد. Вы не будете использовать картошку. شما картошка را استفاده نخواهید کرد. Они будут использовать новую одежду. آنها لباسهای نو استفاده خواهند کرد. خب دوستان بله ما در جمله های خود بسیار وقت دیگه خواهیم کردن میگم. من برای این جمله ها رو نوشتم که فهمو شد که یعنی جمله ما برای آینده است. مثلا ما میتونیم که بگیم آنها لباس های نو استفاده میکنن، یعنی اگر با تاجیکی ترش بگیم مثال. خب دوستان این پایان درس ما بود. خب تا درس های دیگر موفق سربلند باشید. سلام دوستان، امیدوارم که حال همه شما خوب باشد. خب خوش آمدید به کانال توجی اکادمی. اگر بار اول باشد حتما ابونه شوید، درس‌های خوب است استفاده کنید. خب ما ادامه میدیم درس زبان روسی خود را و فعل‌ها را در زمان‌های خودش با جانشین‌ها. خب دوستان در این درس من فعل کپیت را انتخاب کردم، یعنی خرید کردن را، و این را می‌بینید در زمان‌های خودش و با اکنچنی‌هایش، یعنی همون پسوندها. خب دوستان کپید خریدن میشود، یعنی که خرید کردن. در جانشین ها و زمان حاضر و آینده استفادهش میکنن یک خیل. خب در اینجا جانشین ها را من یک مرتبه دیگه در این درس به شما خاطر رسان میکنم و دیگر در دیگر درس ها اینا رو به شما نمیفهمونم. برای مثال کریم خرید میکند، یعنی او خرید میکنه، ما نامش را نمیگوییم و یعنی از جانشین استفاده میکنیم. او خرید میکند، یعنی که کریم رستم و طاهر جوانند، آنها جوانند. یعنی که من کریم و رستم همصنف، ما همصنف. خب دوستان در جانشین ها و زمان حاضر و آینده یک کوپلیو من میخرم. تی کوپیش تو میخری. آن کوپید او پسر میخرد. انا کوپید وای دختر میخرد. می کوپیم ما میخریم. وی کوپیته وی کوپیته شما میخرید. انی کوپیت آنها میخرند. خب دیگر ما نمیگیم انی کوپیت، یعنی که انی وی کوپیت. خب دیگر اکنچنیش رو یعنی خوب ببینید و استفاده کنید. برای این کاری کردن یعنی کوپلو من نمیخرم. تی نکوپیش تو نمیخری. آن نکوپید او نمیخرد، او پسر نمیخرد. انا نکوپید وای دختر نمیخرد. می نکوپیم ما نمیخریم. وی نکوپیته شما نمیخرید. انی نکوپیت آنها نمیخرند. خب دوستان در اینجا امری کردن یعنی فرمان دادن. دوستان برای که من در درس یکم فراموش کردم که این رو به شما فهمونم و در این درس این رو اضافه کردم برای شما. خب دوستان یعنی امری کردن چه از شما مثلا
як нафар мехарад, мисол ва шумо хоҳиш мекард ё ин ки амрш мекунед ки купи бихар барои ман, яъне купи бихар, ё ин ки агар зиёд бошанд купите бихаред. Ва купи ва яъне амриро мо танҳо дар ҷонишини як нафар, яъне рӯбарӯи мо шахси дуюма ё ти ё ин ки ви шакли ҷамъашон истифода мекунем. Барои масалан як нафар дар назди мо истодагӣ аст, хоҳиш мекунем ки купи мне что-то, ё ин ки якчанд нафарам ба магазин рафтесанд, хоҳиш мекунем ки купите мне что-то. Барои мисол, пожалуйста, купи мне хлеб. Ин барои ҷонишини ти, яъне танҳо аст. Пожалуйста, купи мне хлеб, яъне хоҳиш мекунам барои ман хлеб хар. Ё ин ки пожалуйста, купите мне хлеб. Агар шакли ҷамъша бигем, амр кунем як кас, ё ин ки дархост кунем, пожалуйста, купите мне хлеб. Хоб дӯстон, дар инҷа пожалуйста, купиш мне хлеб, ин дигар нодуруст мешавад. Ин амрида феъли мо дигар хел мешавад. Ба хотири чӣ? Дар инҷа агар бигем пожалуйста, купиш мне хлеб, ин дигар саволӣ мешавад. Дӯстон, ин нодуруст аст. Яъне дурусти мо пожалуйста, купи мне хлеб. Ё ин ки шумо метавонед мисол исм баред, масалан, пожалуйста, Саша, купи мне хлеб. Ё ин ки пожалуйста, Карим, Раҳим, купите мне хлеб. Масалан. Хоб, мисолҳо да мебинем, чӣ хел истифода мекунем. Пойдём, я куплю тебе билет. Пойдём, я куплю тебе билет. Рафтем, ман ба ту чипта мехарам. Если он сломался, ты купишь мне новый. Агар вай шикаст, ту ба ман навашро мехарӣ. Хоб дӯстон, ман дар ҳар як мисолҳо бо ҷонишинҳо овардагиам. Шумо бубинед ки чӣ хел истифода мекунед. Ти купиш, он купит, они купят. Может он купит нам обед? Может он купит нам обед? Шояд ӯ ба мо хӯрокни сирӯзӣ мехарад. Она не купит дом. Вай хона намехарад. Она не купит дом. Ми купим вам новый дом. Мо ба шумо хонаи нав мехарем. Ми купим вам новый дом. Купите ему новый телефон. ба ӯ телефони нав харед. Дӯстон, ман феъли купитро гӯям, яъне асос ман дидам баромадам, феъли купит замони ҳозира надорад. Ҳамаш замони оянда аст. Ман дар инҷо замони ҳозираашро овардам ба хотире ки шумо фаромӯш накунед. Яъне метавонед дар замони ҳозира бигӯед ки масалан сейчас я куплю масалан ин хел. Ягон чиз барои ҳамин ман замони ҳозираам гуфтам ки шумода осон шавад, яъне дар хотиртон хуб бистад. Мисол барои шумо бибинед, масалан купите ему новый телефон. Яъне амр мекунед ки бихаред барои он новый телефон. Мисол шояд фардо бихаранд онҳо. Ё ин ки масалан надеюсь, они нам тоже купят. Мисол умедворам ки онҳо низ барои мо мехаранд. Ягон чиз масалан надеюсь, они нам тоже купят. Умедворам ки онҳо низ барои мо мехаранд. Дар замони гузашта дӯстон. Як купила, агар духтар бошад як купила, агар писар бошад як купил. Ман харидам. Ти купила. Агар духтар бошад ти купила, агар писар бошад ти купил. Он купил. ӯ писар харид. Она купила. Вай духтар харид. Ми купили. Мо харидем. Ви купили. Шумо харидед. Они купили. онҳо хариданд. Хоб, ин кори карданшам, яъне купил, ё ин ки яъне купила агар духтар бошем, ман нахаридам. Ти не купил, ё ин ки ти не купила, ту нахариди. Он не купил, ӯ писар нахарид. Ана не купила, вай духтар нахарид. Ми не купили, мо нахаридем. Ви не купили, шумо нахаридед. Они не купили, онҳо нахарданд. Хоб, мисолҳо дар замони гузашта. Жал, что я не купила тебе ничего. Жал, что я не купила тебе ничего. Афсӯс, ки ба ту чизе нахардам. Подожди, ты купил мне машину?
Сабр кун, ту ба ман мошин хардӣ? Яъне дар ҳайрат мемонӣ ки подожди, ты купил мне машину? Сабр кун, ту ба ман мошин хардӣ? Он купил мне квартиру. Он купил мне квартиру. Замони гузашта он купил мне квартиру. Ӯ ба ман квартира харид ё ин ки хона харид. Она не купила мне палто. Вай ба ман палто нахарид. Мы купили большую квартиру. Мо як хонаи калон харидем. Где вы купили это кольцо? Шумо ин ангуштаринро аз куҷо харидед? Они не купили мне то, что я хотел. онҳо он чизеро ки ман мехостам нахариданд. Они не купили мне то, что я хотел. онҳо он чизеро ки ман мехостам нахариданд. хоб дӯстон, ин буд дарси мо. агар ба шумо писанд омада бошад, ҳатман видеоро дастгирӣ кунед ва ҳамин хел феълҳое ки шумо мушкилӣ доред дар зери комментария барои мо нависед ва мо ҳамин хел як видео карда барои шумо пешкаш мекунем. хоб то дарсҳои дигар муваффақ сарбаланд бошед. سلام دوستان، خب خوش آمدید به کانال توجیه اکادمیا. امیدوارم که حال همه شما خوب باشد. خب دوستان، در این درسی فعل ها می باشد، یعنی یک فعل را میگیریم در جانشین ها و زمان ها و با مثال هایش برای شما می آموزانیم. خب دوستان، امروز فعل اسکازات را انتخاب کردیم، یعنی گفتن، یعنی که ما نقل کردن یک چیز را به یک نفر. خب اکنون دوستان میبینیم چه در جانشین ها و زمانی آینده. خب دوستان، فعل اسکازات در گراماتیک زبانی روسی یعنی زمانی حاضر ندارد، یعنی زمانی آینده دارد که یعنی میگویم کمی دیرتر میگویم. که مثلا я скажу من میگویم، ты скажешь تو میگویی، он скажет او میگوید، او پسر میگوید، она скажет وای دختر میگوید، мы скажем ما میگوییم، ви скажете شما میگوید، они скажут آنها میگویند. خب برای این کاری کردن یعنی скажу من نمیگویم، ты не скажешь تو نمیگویی، он не скажет او پسر نمیگوید، она не скажет وای دختر نمیگوید، мы не скажем ما نمیگوییم، ви не скажете شما نمیگوید، они не скажут آنها نمیگویند. خب دوستان، من این کاری را برای چی میفهمم؟ یعنی یک مرتبه میگویم به خاطری که در جمله ها من کم جمله های این کاری میکنم. شما دیگر دانید که یعنی یک هم در شما تکرار میشه و بعدا جمله ها شما یعنی دانید که چگونه این کاری میکنید. برای مثال میریم مثال ها را میبینیم. دوستان بخشید، در اینجا امری میکنیم. چقدر امری میکنیم؟ برای مثال یک کسی بگیم اگر نقل کنم، مثلا از خودمون خورد باشد یا اینکه همسال ما باشد، میتونیم بگیم که скажи نقل کن، بگو، مثلا скажи. یا اینکه از خودمون بزرگ باشد یا اینکه ناشناس باشد، با احترام скажите نقل کنید یا اینکه بگوید. خب برای مثال сначала ты скажи мне что ты знаешь. برای مثال اول بگو که تو چی میدونی. лучше скажите что вам нравится. خوبش بگوید که به شما چی معقول است. مثلا در اینجا همچون امری و همچون خواهش برنده استفاده میکنیم از اینها. خب بیاید اکنون در مثال ها для начала я скажу вам что думаю. اولا من به شما میگویم که چی فکر میکنم. ты даже не скажешь мне где работаешь. تو حتی به من نمیگویی که در کجا کار میکنی. я сделаю все что он скажет. هر چی او میگوید من اجرا میکنم. не думаю что он скажет нам правду.
фикр наметавонад ки ба мо ҳақиқатро гӯяд. Хуб дӯстон, агар дар ин ҷо ин корӣ кунем, ин барои оддӣ аст. Масалан, не думай, што он не скаже нам правду. Масалан, хуб, в этот раз она скажет правду. Ин дафъа вай ҳақиқатро мегӯяд. В этот раз она скажет правду. Мы скажем, когда и куда доставит. Мо мегӯем ки кай ва ба куҷо расонд. Яъне доставит бурда расондан ба як макони ягон чизро. Мне очень интересно, что вы скажете. Ба ман бисёр ҷолиб аст ки шумо чӣ мегӯед. Давай послушаем, что они скажут. Биёед бишнавем ки онҳо чӣ мегӯянд. Хуб, сказать дар замони гузашта. Я сказал, ман гуфтам. Я сказала, ман гуфтам агар духтар бошам. Ты сказал, ту гуфтӣ. Ты сказала, ту гуфтӣ агар ту духтар бошӣ. Сказала. Он сказал, ӯ писар гуфт. Она сказала, вай духтар гуфт. Мы сказали, мо гуфтем. Вы сказали, шумо гуфтед. Они сказали, онҳо гуфтанд. Барои инкорӣ кардан, я не сказал, ман нагуфтам. Я не сказала, ман нагуфтам агар духтар бошам. Ты не сказал, ту нагуфтӣ. Ты не сказала, ту нагуфтӣ агар ту духтар бошӣ. Он не сказал, ӯ писар нагуфт. Она не сказала, вай духтар нагуфт. Мы не сказали, мо нагуфтем. Вы не сказали, шумо нагуфтед. Они не сказали, онҳо нагуфтанд. Хуб, мисолҳо дар замони гузашта. Как я сказал вам, они немного заняты. Тавре ки ман ба шумо гуфтам, онҳо каме банданд. Прости, что я не сказала тебе про работу. Бубахш ки ман дар бораи кор ба ту нагуфтам. Прости, что я не сказала тебе про работу. Мне плевать, что ты сказал. Ба ман фарқи надорад ки ту чӣ гуфтӣ. Мне плевать, что ты сказал. Я знаю, что ты сказал мне остаться. Ман медонам ки ту ба ман гуфтӣ ки бимонам. Месяц назад он сказал, что уезжает в Европу. Як моҳ пеш ӯ гуфта буд ки ба Аврупо меравад. Я спросил, но она не сказала. Ман пурсидам, аммо вай нагуфт. Мы не сказали ему ничего обидного. Мо ба ӯ чизе таҳқиромезе нагуфтем. Вы мне сказали быть более общительным. Шумо ба ман гуфтед ки каме зиёдтар суҳбатӣ бошам. Они сказали, что нам можно сюда зайти. Онҳо гуфтанд ки мо метавонем ба ин ҷо даромада. Они сказали, что нам можно сюда зайти. Онҳо гуфтанд ки мо метавонем ба ин ҷо даромада. خب دوستان، این بود پایان درس ما. امیدوارم که کمکی کرده باشد برای شما. امیدوارم که این فعل رو هم نیز از خود کرده باشد. خب دوستان، اگر سوال باشد در زیر کامنتر نویسید و همین خیل کدام فعل های دیگر را برای شما این خیل ویدیو کنیم نیز در زیر کامنتر نویسید تا درس های دیگر موفق سربلند باشد. سلام دوستان، امیدوارم که حال همه شما خوب باشد. خب در این درس زبان روسی ما یک فعل دیگری صفت را با هم می‌آموزیم، یعنی خوب کردن را
дар замонҳо ва окончанияшонро дар ҷоншинҳо мебинем ва меомӯзем бо мисолҳояш. хоб биёед акнун дӯстон шурӯъ мекунем. Яъне сифат хоб кардан, хоб рафтан. хоб дар ҷонишинҳо ва замони ҳозира. хоб чиқдр ки дӯстон медонед шумо ҷонишинҳо масалан я, ти, он, ана, ано, ви, ми, ани ё ки ба забони тоҷикӣ ман, ту, ӯ, шумо, онҳо, мо. Дӯстон ино ҷонишинҳои мо мебошанд. хоб дар ҷонишинҳо ва замони ҳозира я сплю, ман хоб мекунам ё ки ман хоб карда истодам. Я сплю. Ти спиш, ту хоб мекунӣ ё ки ту хоб карда истодаӣ. хоб дигар дӯстон мо намегӯем ки масалан ти спад ё ки я спад. Дигар барои феълҳо дар ҷонишинҳо масалан тағйир меёбанд. Я сплю мешавад, ман хоб мекунам. Ти спиш, ту хоб мекунӣ. Он спид, ӯ хоб мекунад, ӯ писар хоб мекунад. Ана спид, вай духтар хоб мекунад. Ми спим, мо хоб мекунем. Ви спите, шумо хоб мекунед. Ани спяд, онҳо хоб мекунанд. хоб барои инкорӣ кардан я не сплю, ман хоб намекунам. Ти не спиш, ту хоб намекунӣ. Он не спид, ӯ хоб намекунад. Он не спид, яъне ӯ писар хоб намекунад. Ана не спид, вай духтар хоб намекунад. Ми не спим, мо хоб намекунем. Ви не спите, шумо хоб намекунед. Ани не спяд, онҳо хоб намекунанд. хоб дӯстон барои амрӣ кардан, яъне як нафарро бигем масалан фармон додан ё ки хоҳиш кардан, дигар хеле мисол истифодааш. Масалан як нафарро мо гӯем ки хоб бикунад ё ки хоб рав. масалан спи мегем. Спи, хоб рав. ё ин ки агар шакли ҷамъ бошад, яъне як чанд нафар агар фармон диҳем, яъне фармон яъне як нафар масалан ҳам фармонӣ мешавад, ҳам дархост, яъне дархости бо эҳтиромона. мисол спи, хоб рав, ё ин ки спите, хоб равед. ё ки як марди бузург бошад аз шумо ё ки бузургсол бошад аз шумо, бо эҳтиромона мегем спите, хоб равед. ё ки шакли ҷамъашро. барои мисол не спи в комнате для гостей. Не спи в комнате для гостей. хоб накун дар ҳуҷраи барои меҳмонҳо. Не спи в комнате для гостей. хоб накун дар комнатаи барои меҳмонон. хоб агар барои шакли ҷамъаш ё ки бо эҳтиром, ви спите там, шумо дар он ҷо хоб кунед, а я здесь, ва ман дар ин ҷо. Ви спите там, а я здесь. хоб дӯстон мисолҳо. Обычно я не сплю в этой комнате. Обычно я не сплю в этой комнате. ман одатан дар ин ҳуҷра хоб намекунам. Обычно я не сплю в этой комнате. Я думала, ты уже спишь. ман фикр кардам ки ту аллакай хоб рафтаӣ. Я думала, ты уже спишь. хоб барои ҷонишини он не спит со мной. Он не спит со мной. хоб дӯстон он мешавад яъне шакли яъне ҷонишини сеюми мо танҳо. мисол мо метавонем бигем Рустам не спит со мной, яъне Рустам як номи шахс дар назди мо нест. метавонем гӯем барои мисол Рустам не спит со мной ё ки Саша не спит со мной, Антон не спит со мной. хуб мисол ва ғайра. ӯ бо ман хоб намекунад. Он не спит со мной. ё ин ки дар ин ҷо ман Лола гуфтам, яъне Ана спид на диване. мо метавонем гӯем ки Лола спид на диване. Лола дар диван хоб мекунад ё ин ки Ана спид на диване. вай дар диван хоб мекунад. хоб шакли ҷамъи мо. Ми спим днём. мо рӯзона чӣ хоб мекунем. Ми спим днём. мо рӯзона хоб мекунем. Сколько час в день вы спите? шумо дар як рӯз чанд соат хоб мекунед? Сколько часов в день вы спите? шумо дар як рӯз чанд соат хоб мекунед?
Моя жена и дети уже спят. Моя жена и дети уже спят. Зану фарзандони ман аллакай хоб карда истоданд. Моя жена и дети уже спят. Яъне моя жена и дети, жена и дети онҳо мешавад, на шакли ҷамъ мешавад. Яъне они уже спят. Онҳо аллакай хоб мекунанд. Моя жена и дети уже спят. Зану фарзандони ман аллакай хоб карда истоданд. хоб дар замони гузашта дӯстон феъли сифат. Я спал. Ман хоб кардам агар мард бошем. Я спал. Ман хоб кардам агар зан бошем ё ин ки духтар бошем. Я спала. ман хоб кардам. Ти спал. ту хоб кардӣ. Агар мард бошад, ти спал. ту хоб кардӣ. Агар ки зан бошад, ти спала. ту хоб кардӣ. Он спал. ӯ хоб кард. Ана спала. вай духтар хоб кард. Он спал. ӯ писар хоб кард. Ми спалӣ. мо хоб кардем. Ви спалӣ. шумо хоб кардед. Они спалӣ. онҳо хоб карданд. хоб дӯстон, барои инкорӣ кардан я не спал ё ин ки я не спала. ман хоб накардам. ти не спал ё ин ки не спала. ту хоб накардӣ. агар духтар бошад спала мешавад, писар бошад спал. я не спал. ман хоб накардам. ти не спал ё ин ки ти не спала. ту хоб накардӣ. он не спал. ӯ хоб накард. ӯ писар хоб накард. ана не спала. вай духтар хоб накард. ми не спалӣ. мо хоб накардем. ви не спалӣ. шумо хоб накардед. они не спалӣ. онҳо хоб накарданд. хоб мисолҳо дар замони гузашта. Я не спал неделю. ман як ҳафта аст ки хоб накардам. Я не спал неделю. Почему ты вчера не спала? Почему ты вчера не спала? чаро ту дирӯз хоб накардӣ? Почему ты вчера не спала? Он работал ночью, а спал днем. ӯ шабона кор кард ва рӯзона хоб кард. Он работал ночью, а спал днем. ӯ шабона кор кард ва рӯзона хоб кард. хоб дӯстон, мо феъли работатро дидагем, яъне ҳамхел видео кардагем. дар зери комментария аст. дар омада вайро ҳам биомӯзед. Вчера она много спала. Вчера она много спала. дирӯз вай бисёр хоб кард. Вчера она много спала. Мы очень плохо спали вчера. мо дирӯз хеле бад хоб карда будем. Мы очень плохо спали вчера. мо дирӯз хеле бад хоб карда будем. Вы спали вместе. шумо якҷоя хобидед. Вы спали вместе. шумо якҷоя хобидед. Они спали дома. Они спали дома. онҳо дар хона мехобиданд ё ки дар хона хоб карданд. дар замони оянда, яъне оянда як чанд рӯз пас ё ин ки як соат баъд. хоб чанд қадам, яъне оянда. айни ҳол не ё ки гузашта не, яъне оянда, фардо. Я буду спать. ман хоб хоҳам кард. Ти будиш спать. ту хоб хоҳӣ кард. Он будет спать. ӯ хоб хоҳад кард. Она будет спать. вай хоб хоҳад кард. ми будем спать. мо хоб хоҳем кард. ви будете спать. шумо хоб хоҳед кард. они будут спать. онҳо хоб хоҳанд кард. хоб барои инкорӣ кардан я не буду спать. ман хоб нахоҳам кард. Ти не будеш спать. ту хоб нахоҳӣ кард. Он не будет спать. ӯ хоб нахоҳад кард. Она не будет спать. вай хоб нахоҳад кард. ми не будем спать. мо хоб нахоҳем кард. ви не будете спать. шумо хоб нахоҳед кард. они не будут спать. онҳо хоб нахоҳанд кард. мисолҳо дар замони оянда. Я буду спать каждую ночь. ман ҳар рӯз хоб хоҳам кард.
Я буду спать каждую ночь. من هر روز شبانه خواب خواهم کرد. چه خطا گشته است؟ Я буду спать каждую ночь. من هر روز شبانه خواب خواهم کرد. Ты будешь спать со мной сегодня. تو امروز با من خواب خواهی کرد. Ты будешь спать со мной сегодня. Он будет спать один. Он будет спать один. او تنها خواب خواهد کرد. یعنی آینده. آن آینده شاید که دیرتره، یعنی آن bude spать один، یا اینکه در عموم میشه دیرتره کشه. آن bude spать один. او تنها خواب خواهد کرد. Она не будет спать одна. وای تنها خواب نخواهد کرد. Мы будем спать с нашими друзьями. Мы будем спать с нашими друзьями. ما با دوستانمان خواب خواهیم کرد. Здесь вы будете спать. در اینجا شما خواب خواهید رفت. Они не будут спать в этом месте. آنها در اینجا نخواهند خوابید. Они не будут спать в этом месте. آنها در اینجا نخواهند خوابید. خب دوستان، این بود یک درس دیگر از زبان روسی. امیدوارم که به شما پسند آمده باشد. و دوستان اگر یگان فعلا اینو فهمو داشته باشید لطفا در زیر کامنتری برای ما نویسید و این را ما ویدیو کرده برای شما پیشکش میکنیم که این فعل اثبات هم یکی از خواهش های ابونچی ها و دوستانی خودمان بود. خب تا درس های دیگر موفق و سربلند باشید.